ओडिशा प्लस खबर ही इंदुपुर कंसारी साहि अष्टप्रहरी नाम यज्ञ अनुष्ठित। ढेंकानाल जिला ओडापड़ा ब्लॉक इंदुपुर ग्राम कंसारी साहि अष्टप्रहरी नाम यज्ञ अनुष्ठित होउछि। साहि बासिंदा सहयोग 3 दिन धरी हेउछि। प्रथम दिन कलश यात्रा अनुष्ठित होइथिला बेले आज रविवार द्वितीय दिन रे विभिन्न ग्रामरू आसीथिबा नाम संकीर्तन दलर नाम संकीर्तन रे ग्राम रे एक भक्तिमय परिवेश सृष्टि होइछि। आबाल वृद्ध वनिता समस्ते एकाकार होई ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ओडिशा प्लस।